Donc, pour les réseaux informatiques. Donc d'abord, on va définir un réseau. يعني شنو هو un réseau. Donc فاش كنهضروا على un réseau, c'est une structure qui a pour objectif d'échanger quelque chose. Ça y est. Donc un réseau. يعني كاين واحد les canaux de communication ولا كاين واحد les canaux de transfert ديال شي حاجه. يعني par exemple فاش تنقول عندي un réseau d'eau potable, ça veut dire quoi? شبكة الماء الصالح للشرب. Ça veut dire quoi? Ça veut dire هنا عندي واحد لو ريزو يعني اللي فيها باغ اكزومبل دوك القوالب ديال الماء اكسيتيرا اللي كيدوزوا الماء من بليزيور بوين يعني كيجيو من واحد لا سورس من واحد البلاصه وتيتفرقوا على بزاف ديال البلايص. الا قلنا ان ريزو دو روت ولا ان ريزو دوتوروت يعني عندي واحد المجموعه ديال الطرقان صحيح الشبكه الطرقيه عندي مجموعه ديال الطرقان اللي كي بيرميت لو ديبلاسمون ديال واحد ديال لي مويان دو ترونسبور لي فييكول من واحد لو بوين ا لواحد لو بوين بي ولا سي ولا دي يعني كيدير الديبر واحد البلاصه وكيوصل لواحد البلاصه اخرى. سي بون. دابا فاش كنهضروا في لو ريزو انفورماتيك دونك قبل ما نهضروا ونشرحوا لو ريزو انفورماتيك il faut comprendre واحد لو شيما ديال لا كومونيكاسيون. دونك الا شفتوا لو شيما ديال لا كومونيكاسيون شنو تيكون فيه؟ تيكون فيه لا كومونيكاسيون كلاسيك يعني هنا فاش كنهضروا حنا دابا اون كونستيتيو واحد لو ريزو دو كومونيكاسيون يعني on s'échange des informations. Donc قلنا بالنسبه لهاد لو شيما دو كومونيكاسيون شنو فيه؟ فيه ليميتور فيه لو ريسبتور فيه لو كانال دو كومونيكاسيون فيه لو كود فيه لو ميساج بيان سور كاين دوز زيليمون اللي ما غنهضروش عليهم وفيه لو فيدباك. دونك هاد لو فيدباك هو اخر حاجه كتهمنا. دابا الا هضرنا على ليميتور والريسبتور شنو هو لو رول ديالهم؟ الاول شنو كيدير ليميتور؟ il envoie l'information ou bien il transmet l'information. لمن il a transmis le récepteur. d'accord. donc دابا بالنسبه لهنايا عندي ليميتور وعندي الريسبتور يعني جوج لي زونتيتي واحد كيصيفط لانفورماسيون وواحد كيستقبل لانفورماسيون. صاي هاد لانفورماسيون اللي ريسيفط هاد ليميتور الريسبتور منين كدوز من الكانال دو كومونيكاسيون. يعني مثلا هنا الا كنا حنا كنهضروا باغ اكزومبل انا ليميتور وانتوما لي ريسبتور دونك لو كانال دو كومونيكاسيون هو لير اللي فيه الاكسجين وفيه لي غاز الاخرين ايتترا. دونك الا ما كانش عندنا لير ما غيمكنش هاد لو سون يدوز. نزيدوا ليليمون الاخر هاد لا كومونيكاسيون هادي تنهضروا بواحد لو لونغاج اللي هو كومبريهنسيبل بالنسبه ليا وبالنسبه ليكم. صحيح. دونك هاد لو لونغاج دو كومونيكاسيون هو اللي كنسميه لو كود. سي بون. دابا لانفورماسيون فاش كتوصل عندكم لانفورماسيون اوتوماتيكمون تيكون من جهتكم واحد لو فيدباك. دونك افون لو فيدباك عندي لو ميساج يعني فاش كنكون كنكومونيكي كنهضر وانتم كتستقبلوا جو ترونسمي واحد لو ميساج. تفهمنا؟ دونك هاد لو ميساج اللي ترونسمي على حساب لو تيم اللي حنا كنهضروا عليه. عندنا ان اوتر اليمون اللي هو بيان سور لو فيدباك. دونك بالنسبه للو فيدباك هي لا كونتر رياكسيون. باغ اكزومبل انا كنشرح صاي يقدر يكون لو فيدباك من جهتكم بوزيتيف يعني تقول لي وي سي بون اون ا بيان كومبري لا لوسون وي سي كلير. اولا غيكون ان فيدباك اللي هو نيجاتيف غيقول لي شي حد ودي راه ما فهمت حتى شي حاجه ملي بديتي كتهضر في الاول راه ما جي ريان كابتي ميرسي دو ريبيتي. صاي هنا كيكون ان فيدباك نيجاتيف. صاي فهمنا هذا الشيما دو كومونيكاسيون. دونك قلنا l'émetteur, le récepteur, le code, le canal, le message et le feedback. Ça y est, bien sûr, on a le référent, c'est pas la première chose, le référent هو l'élément autour duquel transite la communication كاملة. Donc, بالنسبة دابا كنديروا la projection على le réseau informatique. شكون اللي عنده اون ايدي على شنو هو ان ريزو انفورماتيك؟ وي
D'accord. Donc, le réseau informatique, tout simplement, c'est quoi? بحال الشكل ديال الريزو دو كومونيكاسيون وبحال الشكل ديال الريزو d'autoroute وبحال الشكل ديال الريزو دو بوطابل اتسيتيرا. دونك حتى هو عندي فيه ليميتور وعندي فيه لو ريسبتور وعندي واحد لو ميساج اللي غيدوز وعندي واحد لو كانال وعندي واحد لو كود دو كومونيكاسيون وعندي لو فيدباك. دابا بالنسبه فاش كنهضروا على ان ريزو انفورماتيك اشنو كنقولوا في لا ديفينيسيون ديالو؟ تنقولوا ان ريزو c'est un ensemble d'éléments informatiques interconnectés entre eux pour permettre l'échange d'informations. Ça y est, à واحد. Deuxième élément, le réseau informatique est une structure physique et logique. Ça veut dire quoi? Une structure physique et logique. يعني ان هاد لا ستركتور انفورماتيك تيخصها جوج لي زيليمون. لحقاش اللي تنعرفوا ان بالنسبه للانفورماتيك اللي كومبوزي من جوج د الحوايج. اللي كومبوزي من الهاردوير ومن السوفتوير. تري بيان. دابا حتى لو ريزو انفورماتيك بيان سور سي ان اليمون انفورماتيك. دونك لو ريزو انفورماتيك حتى هو سي اون او لا سي ان اليمون اللي فيه جوج د الحوايج، فيه الهاردوير وفيه السوفتوير. Donc le réseau fait la structure physique et la structure logique. Et فاش كنهضروا على une liaison physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a besoin d'éléments physiques pour permettre l'interconnexion entre les structures ou les ordinateurs fait le réseau. Et بالنسبة لهاد la liaison, elle est assurée par ce qu'on appelle des supports de liaison. شنو هما هاد les supports de liaison? Tout simplement هما les câbles ou là هو داك le réseau wifi. يعني l'élément اللي غيترانسميتي ليه هاد لانفورماسيون من واحد لو بوان ا لواحد لو بوان بي. فوالا دونك قلنا بالنسبه لا ستركتور فيزيك elle est assurée par tout ce qui est support de liaison. Les supports de liaison قلنا هما les câbles او لا هو داك لو ريزو sans fil. Donc lorsqu'on parle des câbles, donc عندنا بزاف ديال لي تيب دو câbles. عندنا les câbles coaxiaux, عندنا les câbles apertorsades, عندنا la fibre optique et ainsi de suite. Donc on va détailler les éléments par la suite. Donc, la liaison logique. La liaison logique, elle est réalisée ou bien elle est assurée en premier temps par le système d'exploitation. Donc, on va voir les choix du système d'exploitation ou le système le système là. C'est bon. Donc, et troisième élément, pour assurer la liaison, bien sûr, le premier élément, l'émetteur et le récepteur, il y a juste les éléments dans le réseau. Deuxième élément, le canal. Donc le canal est assuré par les supports de liaison. Il y a une l'information, je reste le point A, le point B. Le code. Le code, c'est quoi? Le code, il est assuré par le système d'exploitation. Alors, je vous montre le code. Et bien sûr, le message, je vois l'élément qui est, ou bien l'information qui est transmise entre les deux éléments. C'est bon? Des questions? On continue. Donc, d'abord, parce qu'on a un réseau informatique, automatiquement, un réseau informatique, ce qu'on a dit, la configuration physique et logique, elle doit être bien assurée. Donc, فاش كنهضروا على l'élément physique كنهضروا على بزاف ديال الحوايج. أول حاجة كنهضروا عليها هو ديك لا ماشين اللي غتكونيكتا لو ريزو، يعني un ordinateur par exemple. هاد l'ordinateur, il doit être équipé par ce qu'on appelle une carte réseau. C'est quoi une carte réseau à votre avis? C'est quoi une carte réseau? Déjà, سمعتوا هاد le terme? Oui. سمعتوا شنو ça veut dire quoi? Carte réseau كتجيب لنا l'internet. Oui, d'autres propositions? D'accord, d'autres propositions? Donc فاش كنهضروا على la carte réseau, شنو تنقول على la carte réseau? إلا كانت la carte graphique, c'est une interface entre هذاك la machine ولا هذاك l'ordinateur وهذاك le moniteur أو هذاك l'écran.
ou la carte son هي l'interface entre هذاك l'ordinateur وهذوك les haut-parleurs ولا داك الميكرو. Automatiquement la carte réseau غتكون une interface entre l'ordinateur et le monde extérieur. Ça veut dire quoi le monde extérieur? Ça veut dire هذوك les éléments اللي غادي communiquer معهم هاد l'ordinateur. Donc هذا مازال ما هضرناش على الريزو لوكال ولا على الريزو ديستون etc. Donc la carte réseau c'est une interface qui assure la communication entre l'ordinateur et l'environnement extérieur. يعني فاش تقول l'environnement extérieur ça veut dire خرج من داك l'ordinateur ما بقيتش حابس فيه. صحيح. دونك هاد لا كارت ريزو عندي بزاف ديال النواع. صحيح. دونك عندي لي دو تيب اللي كنستعملو بزاف هما لي كارت ريزو RJ45 qui permettent bien sûr la connexion des câbles à paire torsadés ou les cartes sans fil. Ça veut dire sur un ordinateur, يقدر يكون عندي connecter les cartes par câble ou là les cartes Wi-Fi ou là تكون عندي une câble كدير double fonction. نتكونيكتا بها sans fil ونتكونيكتا بها bien sûr par câble. C'est bon? Primo. Deuxième élément, c'est les supports de liaison. Donc, فاش كنهضروا على les supports de liaison, كنهضروا قلنا على les câbles أو لا على les quoi? Le réseau sans fil. تفهمنا؟ دابا كنهضروا على les supports de liaison. ما تسمعوا لو terme ديال support de liaison يعني غتفكروا في الكابل وغتفكروا في les ondes hertziennes et le réseau sans fil qui permet de transmettre l'information sans câble. دابا فاش كنهضروا على هاد لي كابل عندي بزاف نوع ديال لي كابل. دونك لو كابل اللي كان كيتستعمل من قبل ce sont les câbles coaxiaux. C'est quoi un câble coaxial? Tout simplement le câble coaxial هو داك لو كابل ديال داك الخيط ديال لونتين اللي كتعرفوا اللي كنا كنديروا في مثلا في لونتين بارابوليك ولا تيكون واحد الخيط هابط منه. صحيح هذاك سي لو كابل كواكسيال. غير فاش كنهضروا على لو كابل كواكسيال او نيفو ديال لو ريزو انفورماتيك لا كاليتي ديالو طالعه بزاف على لا كاليتي ديال هاد لو كابل اللي كنستعملوا او نيفو ديال لي زونتين بارابوليك ايتترا. صحيح بالنسبه لهاد النوع ديال لي كابل ما بقاش كيتستعمل. صحيح كيتستعمل اكطوالمون في لا فيديو سيرفيونس كيتستعمل في لي كاميرا دو سيرفيونس ولكن ما كيتستعملش في لو ريزو انفورماتيك. علاش؟ باسكو هاد لو كابل الي ديباسي. حنا غنهضروا على لي توبولوجي وغنشوفوا فين كيتستعمل هاد لو كابل هذا. Le deuxième type de câble, ce sont les câbles RJ45, ou ce qu'on appelle les câbles à paire torsadée. يعني فاش نقولوا à paire torsadée يعني كنلقاو جوج لي câbles ils sont torsadés. صاي ملوين. دونك بالنسبه لهذا لو كابل هذا فيه 8 ديال لي كابل صافي دير فيه 4 بير. دونك كل جوج مجموعين. كنلقى مثلا لورانج واحد لو بلون فيه منقط بلورانج مجموعين. كنلقى لو مارون ولو بلون منقط بلو مارون مجموعين. كنلقى لو بلو والبلون منقط بالبلو وكنلقى الفير والبلون منقط بالفير مجموعين. صافي دير عندي 4 ديال لي بير. عندي le troisième type de câble c'est les câbles à fibre optique. بالنسبه les câbles à fibre optique c'est une fibre bien sûr qui est en verre bien sûr dopé par d'autres éléments اللي هما البلاستيك etc. بالنسبه لهاد la fibre optique هي l'élément ou bien le moyen de transmettre de transmission des informations le plus puissant اللي كاين actuellement. Là au niveau de la distance, là au niveau de la vitesse, là au niveau ديال بزاف ديال الحوايج. وحتى لو كو ديالها بارابور لي زوتر كابل لو كو ديالها طالع. سي بون. عندي لو ديرني اليمون اللي هضرنا عليه سي لي زوند هرتزيان او بيان لو ريزو سون فيل. يعني عندي واحد لا كارت او لا لي زوند هرتزيان ils permettent de transmettre les informations sans fil. يعني ما عنديش الكابل بحال الشكل ديال الويفي كتكونوا خدامين بالتليفون ديالكم بالويفي ما كاين لا كابل لا حتى شي حاجه. صاي دونك سي ان سينيال سون فيل. C'est bon. Donc, هادو هما les supports de liaison اللي عندي. قلنا عندي les câbles coaxiaux. عندي quoi d'autre? Les câbles RJ45 ou bien à paire torsadée. عندي les fibres optiques ou عندي le réseau sans fil ou bien les ondes hertziennes. C'est clair? Des questions? Ok.
On continue d'abord avec les structures ديال les réseaux. Donc d'abord فاش كنهضروا على les réseaux كنهضروا على واحد l'ensemble ديال ce qu'on appelle les topologies. Donc فاش كنهضر على les topologies كنهضر على l'architecture ديال هاد le réseau هذا. Donc شنو هي la topologie? La topologie, ça veut dire comment ces ordinateurs sont placés sur le réseau pour permettre la communication. Ça y est. دابا في الاول لي بروميير ريزو اللي بانوا كانوا كيتستعملوا كيتستعمل فيهم لو كابل ابير تورسادي. Ça y est. وكنا كنستعملوا دي كارت ريزو ماشي بحال اللي كاينين دابا اللي فيهم الار جي 45 مي كان فيهم واحد لو كونيكتور بي ان سي. دونك بالنسبه لهاد لي كونيكتور بي ان سي سيتي دي كونيكتور اللي كاينين في لا كارت ريزو. دونك في لا بارتي براتيك غنوريكم لي كونيكتور بي ان سي وغنوريكم كاع لي زيليمون. دونك قلنا او نيفو ديال هاد لي كونيكتور بي ان سي كنا كنكونيكتيوهم ولا كنكونيكتيو لهم اون فيش سو فورم دو تي. دونك بالنسبه لهاد لا فيش سو فورم دو تي سي اون فيش اللي كنا كنكونيكتيوها كنلصقوها في لا كارت ريزو وفيها جوج ديال لي سورتي. صايدير بحال التي اون بارتي ديال التي يعني ديك الرجل ديال التي كتدخل في لا كارت ريزو ولا بارتي الفوقانيه ديال التي تي ماجيسكول البارتي الفوقانيه ديال التي فيها جوج ديال الجوايب. دونك تلصقوا كابل في هذه الجهه وتلصقوا كابل في الجهه الاخرى. هذا الكابل اللي غادي للجهه كيلصق في الاورديناتور اخر حتى داك الاورديناتور فيه كارت ريزو فيها بي ان سي فيها فيش سو فورم دو تي. يعني مثلا عندي 4 ديال ليزورديناتور في الريزو ديالي غيكونوا عندي 4 ديال لي كارت ريزو افيك دي كونيكتور بي ان سي اي دي فيش سو فورم دو تي. دابا كنلصقوا لي كابل بيناتهم. فاش كنجيو لي زورديناتور التوالى اللي كاينين عندي في الريزو يعني هاد الطرفاني والطرفاني من هنا كندير لهم سكون ابل دي بوشون ريزو او بيان سكون ابل دي تيرمينيزون. دونك هاد لي تيرمينيزون بحال قلتي كنسد بهم ديك الجهه الاخرى اللي بقات خاويه كنسدها والجهه اللي بلا كنسدها. دونك هكا باش تيكون عندي فيزيكمون واحد لو ريزو كاين. دونك هاد لا توبولوجي سموها لا توبولوجي اون بوس. صاي علاش؟ باسكو دايره بحال الطريق ديال الطوبيس. صاي دونك بالنسبه للبوس تيدوز في واحد الطريق تيوقف في واحد لاستاسيون تيدوز في واحد الطريق تيوقف في واحد لاستاسيون تيدوز في واحد الطريق تيوقف وفاش تيسالي تيعاود يدير ديتور وتيعاود يدوز بنفس سميتو تيوقف في لاستاسيون تيدوز. يعني هذوك اللي فيه سو فورم دو تي اللي كيدخلوا لي كارت ريزو هذوك هما لي ستاسيون باش كتدخل لانفورماسيون ولا باش كتكمل الطريق. من بعد غنشوفوا لا ترانسميسيون د لانفورماسيون كي تدار. صحيح. دابا هاد لا توبولوجي اون بوس ما بقيناش كنستعملوها دابا اللي ديباسي لقاش فيها المشاكل بزاف. هي مزيانه باش مزيانه سي كو لو كو ديالها تيجي هابط. يعني شاك اورديناتور كاين كابل بيناتهم من هذا لهذا من هذا لهذا من هذا لهذا. عندنا لي كونيكتور سو فورم دو تي وعندنا لي كارت ريزو هادشي اللي كاين. دونك هنا بالنسبه لو كو ديالها تيجي هابط وحتى بالنسبه للرياليزاسيون الي فاسيل ا رياليزي. دابا الدوزيام تيب ديال لي توبولوجي سي لا توبولوجي اون ايطوال. صحيح. بالنسبه لهاد التوبولوجي اون ايطوال ما بقيناش كنستعملوا هاد لي كابل كواكسيال او لا كواكسيون ولكن ولينا كنستعملوا لي كابل ابير تورسادي اللي هما لي كابل ار جي 45 اللي كيتستعملوا دابا في لي ريزو كابلين. هاد لي كابل ار جي 45 اوتوماتيكمون خاصهم واحد لافيش ار جي 45 باش تنكونيكتيو. بحال دابا الا لاحظتوا عندي هنا في هاد لاصال هذا الريزو اللي كاين هنايا الا خديتوا اي كابل من هذوك لي كابل غتلقاو في الراس ديالو كاين واحد الكونيكتور صغير ديال البلاستيك هذيك سي لو كونيكتور ار جي 45. وهذا لو كابل هذا اللي عندنا هنا في لاصال سي لو كابل ابير تورسادي. دابا بالنسبه لهذا لو كابل هذا كنستعملوه مع ياش كنستعملوه مع سكون ابيل ان نو سونترال. شنو هو هذا لو نو سونترال؟ سي كوا ان نو؟ عقده يرضي عليك. دابا بالنسبه لهذا لو نو هذا اوتوماتيكمون سي ان اليمون سونترال اللي كيتجمعوا فيه هاد لي كابل كاملين. مثلا خديت واحد لو كابل درت له لي كونيكتور بجوج كان واحد الجهه كنلصقها في داك لو نو سونترال والجهه الاخرى في الاورديناتور الاول. عندي واحد لو كابل الثاني درت له لي كونيكتور ار جي 45 واحد غنلصقو في لو نو واحد غنلصقو في الاورديناتور الثاني وتنبقى غادي هكاك. يعني شنو كيولي عندي هذاك لو نو سونترال صاي هذاك لو نو سونترال سي ان اليمون اللي كيتجمعوا فيه لي كابل ديال الريزو كاملين.
وهذوك لي كابل الاخرين تيمشيو لي زورديناتور اللي عندي في الريزو بحال الشكل لا ستركتور اللي عندنا هنايا. فوالا هذه والاخرى حتى هي اللي كاينه لهي صاي. دونك هنايا مجموعه لي كابل كاملين تما وكيفرقوا كيدوزو لي زورديناتور اللي عندي في الريزو ديالي. دابا هاد لو ريزو هذا لو كو ديالو كيطلع شويه طالع على لو ريزو الاول اللي هضرنا عليه، وحتى لا رياليزاسيون ديالو il demande un peu de technicité. ولكن لافونتاج ديالو بارابور الاول الا هضرنا على الريزو الاول اللي هو الريزو اون بوس، هذيك لا ليزون اللي قلنا من الاول الثاني من الثاني الثالث الرابع انسي دو سويت، الا جينا وقطعنا واحد لو كابل في الوسط، الا قطعنا لو كابل في الوسط ماشي كيولي هادو كيكومونيكيو بوحدهم هادو كيكومونيكيو بوحدهم، كيمشي كلشي ما كتبقاش لا كومونيكاسيون في الريزو ديالنا. تفهمنا؟ ولكن بالنسبه للدوزيام تيب دو ريزو اللي هو لو ريزو لا توبولوجي اون ايطوال، لا توبولوجي اون ايطوال الا جينا وقطعنا واحد لو كابل اللي غادي لذاك لو نو سونترال، واش لو ريزو ديالي كيوقف كامل؟ ما تيوقفش. شكون اللي تيوقف؟ فوالا تري بيان، هذاك لو ريزو هذاك الاورديناتور اللي تقطع له لو كابل ديالو هو اللي كيوقف. تفهمنا؟ دونك حلينا المشكل ديال لا كومونيكاسيون في الريزو ولي بروبليم ديال لي كوبور ولي روبتور. عندنا حاجه اخرى هو حنا غنشوفوها نديطايو با لا سويت، هو بالنسبه للريزو الاول الا كان واحد لو ترافيك طالع، مثلا عندي 20 اورديناتور في الريزو في لا توبولوجي اون بوس الاولى، الا كان عندي 20 اورديناتور في الريزو وهاد لي زورديناتور يل كومونيك بيناتهم اون طون ريال، يعني كاين واحد بزاف ديال لي دوني اللي كيترانزيتيو في الريزو. دونك في هاد لوكا شنو كيوقع لي؟ كاين دي فوا تيوقعوا دي كوليزيون دو دوني، بحال عندي جوج طرقان كيديو الطوموبيلات، دونك تيوقع لهم بوتياج في الطريق تيبقاو يوقعوا لي زاكسيدون، سي لا ميم شوز. ولكن بالنسبه للدوزيام تيب دو ريزو هاد لي كوليزيون ولاو هابطين بزاف. تفهمنا؟ دونك حنا غنشوفوا فاش نهضروا على لي كوليزيون غنهضروا على لو فيدباك، يعني مثلا انا فاش كنترونسميت لك واحد لانفورماسيون في لو ريزو دو كومونيكاسيون، تنعطيك واحد لو ديبي ديال لي زانفورماسيون، من بعد كتعطيني لو فيدباك، واش فهمتي واش ما فهمتيش اللي مازال ما فهمتيش اتسيتيرا. تفهمنا؟ واش غنعاود نشرح او لا ما غنعاودش انسي دو سويت. بالنسبه لو ريزو حتى هو نفس الشيء، فاش ليميتور كيصيفط لانفورماسيون للريسيبتور راه الريسيبتور خصو يرد عليه يقول له راه وصلات ولا ما وصلاتش، باش يعرف واش يعاود يترونسميت لانفورماسيون او لا او لا يحيدها من الميموار ديالو. تفهمنا؟ دونك دا توبولوجي اون بوس، توبولوجي ايطوال، عندنا دوطخ توبولوجي ما غنحتاجوهمش بحال توبولوجي اون نانو بحال اتسيتيرا كتسمى لي جوتون اتسيتيرا، دونك ما نهضروش عليها. ثلاثه اللي تيهموني بوس ايطوال مايي. البوس و ليطوال شي سؤال؟ با دو بروبليم؟ جو كونتينيو اون كونتينيو. دونك قلنا بالنسبه لهاد troisième topologie ou la troisième architecture, c'est l'architecture maillée. صحيح؟ دونك فاش كنهضر على l'architecture maillée، هاد l'architecture maillée بانت عند لي ميليتير امريكان، كان واحد ديبارتمون في لا ديفونس امريكان سميتو داربا. هاد الداربا مازال كاين دابا، هو اللي عطانا، هو اللي لا برونش ميليتير اللي مكلفه بلي زينوفاسيون تكنولوجيك، هي اللي عطاتنا الانترنت وعطاتنا لي درون وعطاتنا كاع هاد الصداع الراس اللي كاين اكطوالمون، هي اللي عطاتنا هاد الضغطه. دابا بالنسبه لهاد لا توبولوجي هادي هي اللي جابت لنا لو ريزو انترنت. دابا هاد لا توبولوجي شنو هو لو برينسيپ ديالها؟ لو برينسيپ ديالها il est simple، هو ان chaque ordinateur في لو ريزو il est en liaison avec tous les ordinateurs اللي كاينين في الريزو. تفهمنا؟ بحال دابا عندي 4 لي زورديناتور في الريزو ياك، الاول غيكون اون ليزون مع الثاني والثالث والرابع، صافي. الثاني غيكون اون ليزون مع الاول والثالث والرابع، الثالث غيكون اون ليزون مع الاول والثاني والرابع، الرابع غيكون اون ليزون مع الاول والثاني والثالث. الا لاحظتوا معايا، الا هذا مع هذا مع هذا كتولي عندي بحال شي شبكه مشبك. تفهمنا؟ دونك ناخذ ليكزومبل غير بربعه، الا خدينا ليكزومبل بخمسه ب10 ب100 ب200 ب1000، لاحظوا معايا لا ستركتور كي غتولي. صحيح؟ دونك هاد لا توبولوجي مايي هي اللي عطاتنا انترنت. وقلت لكم بالنسبه للميليتير امريكان كان واحد لو بروبليم في لي زاني 40 وفي سميتو، كان لي باز ميليتير امريكان ils étaient en liaison بيناتهم سو فورم ديال لا توبولوجي اون بوس، يعني كنلقى لا باز الاولى اون ليزون مع الثانيه، الثانيه اون ليزون مع الثالثه، الثالثه اون ليزون مع الرابعه. شنو المشكل اللي غيوقع هنايا؟ فوالا دونك الا تضربات اون باز ميليتير في هذوك لا توبولوجي اون بوس كتقول ان الا قطعنا واحد لو كابل مشات لا كومونيكاسيون في الريزو ديالنا. دونك هنا الا تضربات اون باز ميليتير مشات لا كومونيكاسيون في لي باز كاملين. تفهمنا؟
Donc باش يحلوا المشكل ils ont adopté la topologie maillée. يعني la première base militaire on les a على base militaire ديال les États-Unis كاملين. La deuxième نفس الشيء, la troisième نفس الشيء. داكشي باش عطاتنا la topologie maillée وهي اللي عطاتنا physiquement la structure internet. دابا انترنت فاش كنكون مكونيكتي لو ريزو انترنت راه جو سوي كونيكتي مع لي زورديناتور اللي كاينين في العالم كامل اون طون ريال. يعني الا كانت عندنا مثلا 3 المليار ولا 4 المليار ولا 10 المليار ديال لي زورديناتور انا كون جو سوي كونيكتي لو ريزو انترنت راني اون ليزون مع 10 المليار ديال لي زورديناتور. غير واش كان ايشونجي لي زانفورماسيون معاهم او لا واش عندي واحد لاباسخيل معاهم او لا انسي دو سويت. تفهمنا؟ دونك لو ريزو فاش كندخل للانترنت كنولي واحد من لو ريزو. يعني حنا في العالم كامل اون كونستيتيو لو ريزو انترنت. داكشي باش كيسميوه الشبكه العنكبوتيه لحقاش كاين بزاف ديال لي ليزون اتسيتيرا. سي بون فهمنا لا توبولوجي مايي, لا توبولوجي اون بوس, لا توبولوجي اون ايطوال. شي سؤال؟ سي بون با دو كيستيون جو كونتينيو. دونك دابا هضرنا على لا ستركتور فيزيك, عرفنا لي زيليمون اللي تيدخلوا لنا في لا ستركتور فيزيك. دابا اون فا باسي باش ناخذوا واحد ليدي على لا ستركتور لوجيك. دابا قلنا هاد لو ريزو اللي هو لو ريزو انفورماتيك سي اون ليزون فيزيك اي لوجيك entre les éléments interconnectés. دابا élément physique فهمناها, يعني داخل فيها لي زورديناتور, داخل فيها الكارت ريزو, داخل فيها هذاك لو نو سونترال اللي غنشوفو من بعد اللي هو يقدر يكون عندي سويتش, يقدر يكون عندي يقدر يكون روتور. المهم تيهمناش دابا. هضرنا على لي سيبور دو ليزون اللي هما لي كابل كواكسيال, كابل ار جي 45, كابل بير تورسادي, فيبر اوبتيك, ريزو سون فيل. هضرنا على لي توبولوجي. صحيح بقات لي واحد الحاجه نهضر عليها قبل ما ندوز لي زيليمون لوجيك. دونك فاش كنهضروا على لي زيليمون فيزيك عندي لا طاي ديال لو ريزو. صحيح دونك عندي لا توبولوجي هي كي مكونيكتي هاد لو ريزو لا ستركتور او بيان لاركتيكتور, وعندي لا طاي ديال لو ريزو. Ça veut dire هاد لو ريزو واش il est petit, il est moyen, il est grand. صحيح دابا فاش كنهضروا على لا بلو بوتيت ستركتور سي ان ريزو, كنقول عندي ان ريزو بيرسونيل. باغ اكزومبل شاد جوج ديال لي تيليفون بورطابل اي تو ترونسمي لانفورماسيون من هذا لهذا مثلا بالبلوتوث. صحيح دونك هنا عندي ان ريزو, راه كاين لي شونج لي زانفورماسيون, كاين ليميتور, كاين الريسيبتور, كاين الكانال كومونيكاسيون, يعني كلشي متوفر باش نقول عندي ان ريزو. هنا تنقول سي ان ريزو بيرسونيل, يعني كتكون واحد لا ستركتور صغيره بزاف. صحيح سي سكون ابيل ريزو بان, بي ا ان, بيرسونال اريا نيتورك. سي بون. عندي لو دوزيام تيب دو ريزو سو سون لي ريزو لان. فاش كنهضروا على لي ريزو لان سي لوكال اريا نيتورك. دونك سي ان ريزو لوكال. شنو كنقصدوا بالريزو لوكال؟ سا فو دير ان ريزو كي اي دون لا ميم ستركتور فيزيك. مثلا خدينا هاد لاصال هادي ودرنا مثلا واحد لونسومبل ديال لي زونيتور ودرنا ان ريزو, هنا كنقول عندي ان ريزو لوكال, يعني ما عندي حتى علاقه مع ليكستيريور, مع العالم الخارجي, يعني عندي اون ليزون انترن. سي ان ريزو لوكال. دونك سي لوكال اريا نيتورك. عندي لو troisième type de réseau, c'est les réseaux MAN, c'est Metropolitan Area Network. تنقول c'est un réseau métropolitain. C'est quoi une métropole? Tout simplement c'est une grande ville. صاي كنهضر على باريس, كنهضر على لندن, كنهضر على مثلا على كازا, كنهضر على جو سي با موا, كنهضر على دوطخ غروند فيل اللي هما عندهم واحد لاطاي كبيره. Donc c'est une métropole. Donc فاش كنهضروا على un réseau métropolitain, c'est un réseau qui est limité par les frontières ديال la grande ville. تنجيو لو dernier او la dernière taille اللي هي le réseau WAN. C'est World Area Network. Ça veut dire quoi le réseau WAN? World Area Network, c'est un réseau mondial. Ça veut dire dans la structure فاش كنهضر على le réseau WAN راه كنهضر على le réseau. شنو الريزو على ما كنهضر؟ Oui. Voilà, quand on a le réseau Internet. Ça y est. Donc Internet, c'est le réseau WAN, c'est World Area Network. C'est bon. Donc هادو هما لي طاي اللي عندي.
عندي petite taille, عندي taille moyenne, عندي taille partiellement grande وعندي la taille au niveau mondial. عندي PAN, عندي LAN, عندي LMAN, عندي LWAN. Personal Area Network, Local Area Network, Metropolitan Area Network et World Area Network. C'est clair? Des questions? Voilà. Donc, maintenant, on passe à la partie logique. Donc, on a la partie logique au niveau d'un réseau. Le premier élément, c'est le système d'exploitation. Donc, le système d'exploitation, c'est une interface entre l'homme et l'utilisateur. C'est lui qui permet de traduire le langage machine en langage humain et vice-versa. Donc, le rôle c'est lui qui assure la communication dans le réseau. Comment il assure la communication dans le réseau? Tout simplement parce que le réseau, le système d'exploitation, هو اللي كيوفر لنا هذاك لو كود. شنو قلنا le code de communication? Oui. Donc le code au niveau du système d'exploitation, c'est lui qui va permettre l'échange des informations sécurisées et bien sûr qui va assurer la transmission بواحد الشكل اللي هو مزيان. دابا فاش كنهضروا au niveau logique, le premier élément اللي كنهضروا عليه ce sont les protocoles. C'est quoi un protocole? Tout simplement, oui. Ce sont des règles qu'il faut respecter pour avoir un bon échange. Ça y est? Donc, باش يدوزوا les informations من واحد le point A لواحد le point B, خص واحد l'ensemble ديال les règles اللي حافظ عليهم le système باش تكون une bonne transmission ديال les informations. Donc, d'abord, parce qu'on a droit à les protocoles, وقتاش بنوا les protocoles بنوا avec l'apparition des réseaux en général. Donc, les premiers réseaux اللي خدمنا عليهم au niveau des interfaces graphiques, ما غنهضرش على les interfaces au niveau texte ou en mode texte, غنهضروا على les interfaces graphiques. يعني par exemple فاش كان الويندوز، فاش بان الويندوز 3.0 3.1 etc. début des années 90, le protocole اللي كان كيتستعمل sur le réseau اللي فيه des machines qui sont équipées d'éléments Microsoft, كان عندنا الريزو لوكال كنستعملوا فيه ce qu'on appelle le protocole NetBEUI. Donc بالنسبه لهذا le protocole NetBEUI, c'était un protocole qui assure la communication entre les machines Microsoft. Ça veut dire des machines homogènes, يعني متجانسه، يعني من le même genre اللي هو Microsoft. Ça y est. Par la suite فاش بغينا نديرو واحد لو كوبلاج انتر لي ماشين في لو ريزو، يعني غيولي عندي لو ريزو هيتيروجين فيه دي ماشين ميكروسوفت و دي ماشين نون ميكروسوفت، تصطرح عندي لو بروبليم ان لا كومونيكاسيون انتر لي زيليمون ولات كدوز لي غير بين لي زيليمون ميكروسوفت بوحدهم وبين لي زيليمون الاخرين بوحدهم، ما كاينش واحد لا كومونيكاسيون هيتيروجين غير متجانسه. دونك باش يحلوا لو بروبليم ils ont créé le protocole IPX-SPX, le deuxième protocole. Le protocole IPX/SPX qui assure la communication entre les machines non Microsoft et la machine Microsoft. Ça veut dire que le réseau, qui me brûle le système d'exploitation qui est le réseau. Et bien sûr, les protocoles ils sont assurés par l'ISO, ça veut dire l'Organisation internationale de standardisation. Donc d'abord on dit NetBEUI, on dit l'IPX-SPX. الريزو لوكال ديالي خدام مزيان، يعني لا كومونيكاسيون هيتيروجين هوموجين كاينه، ما كاينش المشكل. دابا باغ لا سويت فاش بغاو يكومونيكيو او نيفو ديال لو ريزو انترنت، هاد جوج لي بروتوكول ما بقاوش خدامين بوحدهم، دونك ولا خصنا ان تخوازيام بروتوكول. داكشي باش بان عندنا لو بروتوكول تي سي بي اي بي. Donc, le protocole TCP/IP, c'est le protocole qui assure la communication sur Internet, ou bien la communication sur le réseau étendu. Donc, parce qu'on a Windows 3.1 ou 3.11 ou le Workgroup ou donc les versions là,
تيخص يكون عندي لي بروتوكول بثلاثه كنانستاليهم بيديا ما كيدوزوش اوتوماتيكمون تنانستالي تي سي بي اي بي اكس اس بي اكس ونيت بي تي سي بي اي بي عاد ماشي يمكن لي نخدم في الريزو لوكال والريزو ديستون بجوج بغيت نخدم غير في الريزو لوكال ما عنديش الريزو ديستون كنانستالي نيت بي اي بي اكس اس بي اكس تفهمنا دي كيستيون جو باس دونك قلنا بالنسبه لهاد لو ولا هاد ثلاثه لي بروتوكول c'est eux qui assurent l'échange des données et des informations en respectant bien sûr les règles de communication. Donc par la suite, les protocoles, ils ont intégré tous les protocoles. Un seul protocole, c'est le protocole IP. Vous voyez qui est actuellement. Donc le protocole IP est dans la version 4 actuellement, et dans la version 6, il y a la taille de le réseau. Ça y est, et في le futur, ما يبقاش la version 4, ou la version 6 اللي خدامه. ربما تبان دي فيرسيون يبانو دي فيرسيون اخرين ديال هذا البروتوكول اي بي او لا يمكن يتشونجا كاع هذا البروتوكول كاريمون يبان ان اوتر بروتوكول كي بلو بويسون تفهمنا دونك دابا شنو قلنا ان ريزو سي كوا سي اون ستركتور physique et logique ayant pour objectif l'échange des informations. Donc cet échange est assuré au niveau physique par quoi? Par les supports de liaison qui sont bien sûr les câbles, que ce soit coaxial, ou la RJ45 ou le câble à paire torsadée, ou la fibre optique, etc., etc. Ou le réseau sans fil. Et bien sûr la carte réseau, une interface entre la machine et l'environnement extérieur. Au niveau logique, bien sûr, on a la topologie réseau et les tailles réseau. Quand on a la topologie, non. Les topologies les moins importantes, les des topologies qui ne m'adressent pas. Donc, on a la topologie en bus, on a la topologie en étoile, on a la topologie maille. Au niveau des tailles du réseau, on a le réseau personnel, les WAN bien sûr, on a le réseau Ethernet ou le réseau local اللي هو LAN Local Area Network عندي le réseau MAN اللي هو Metropolitan Area Network وعندي le réseau WAN اللي هو le réseau mondial اللي كاين actuellement اللي هو le réseau Internet. فاش هضرنا au niveau logique قلنا la liaison logique elle est assurée par le système d'exploitation. Donc هذا السيستم d'exploitation هو اللي تيمكن لي نانستاليه وغنشوفوا باغ لا سويت كي كندير نختار لو سيستم ديكسبلوطاسيون لواحد لو ريزو معين وغنشوفوا حتى لي ستركتور اللي عندي او نيفو دو الريزو. دونك قلنا بالنسبه لهاد ليليمون لوجيك اللي هو لو سيستم ديكسبلوطاسيون هو اللي تيكونوا فيه لي بروتوكول. دونك قلنا لي بروتوكول سي ان انسامبل دو رègles qui permettent d'assurer un bon échange des données sur le réseau diali, que ce soit un réseau local ou que ce soit un réseau distant. Donc, les protocoles, les protocoles sont des protocoles essentiels. Les NetBEUI, IPXSPX, le TCP/IP. NetBEUI, IPXSPX, on a le réseau local. Pour l'Internet, c'est le protocole TCP/IP. Actuellement, on a un seul protocole qui a englobé les trois protocoles, le protocole IP. Donc, l'IP, on a la version 4 ou la version 6. Des questions? Voilà, donc on a parlé en général des éléments de base, les premiers éléments le réseau informatique. On va bien sûr enchaîner avec d'autres éléments et on va voir pratiquement les éléments les. C'est bon?